voilà an bɛ maraji'ul mu'tabaraw de kan sisan kadima ninnu i y'a faamu olu bi yani khilafubaw ni kɛlɛbaw kan cariduna fan bɛɛ maraji'ul mu'tabara kitabu fanba bɛ de a kitabu fanba bɛ o waatiw de yani dongo de kafiriya ye mushriku ye fo ka se an bɛ ɲɔgɔn faga la sisan yemani an bɛ ɲɔgɔn faga la iraq an bɛ ɲɔgɔn faga la tuguni yɔrɔ jumɛn tuguni yemen iraq hatta fi mali wala an ka damina mali yɛrɛ la kɔrɔn fɛ mali kɔrɔn fɛ silamɛw duma bɛ ɲɔgɔn faga la bon donc yani fagali ba in ka damina diinɛ kɔnɔ de lɔnnikɛlaba minnu bɛ yen ni hali bi lɔnnikɛlaw n'u bɛ kitabu sɛbɛn u bɛ base u ka kitabu de kan ni n'u ka kitabu ma i ka kitabu la de i ka kitabu a bɛ kɛ defoya la olu de tɔ ye almaraji'u almu'tabaratu almu'tamadatu masalan فقل الاستذكار وكين سنة تمه حديث على يفلا دفع البخاري ومسلم نعم أما بقية كتب الأحاديث كتب السنة فانا كاين بسم الله بسم الله ست صحاح بي ما ولا نيرا كما دول بيانو كما يكبون كسبه nafa fana ka bon parce que an ka mali karamɔgɔba dɔ fitinaba dɔ tun bɛ wili yan ne de y'a bani ni kuma nin ye i y'a faamu an ka karamɔgɔba dɔ de ye kitabu dilan aw yɛrɛ b'a lɔ karamɔgɔ tɔgɔ bɔlen ba n t'a fɛ k'a fɔ n yɛrɛ teri n kɔrɔkɛ dɔ n teri sɔbɛba dɔ hamdalayi alimami belebele baji dɔ lɔnni la a ye kitabu dɔ dilan ale basera sittu sahihi de kan a t'a fɛ ka dayifu k'a ka kitabu kɔnɔ n'a bɛ hadisa ta dɔrɔn a bɛ kɛ situ sahi dɔ de situ sahi ye jumɛn ye sahih bukhari sahih muslim sunanu abi dawuda at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah nin wɔrɔ tɛ ko situ sahi fɔlɔ fɔlɔ bon olu tun bɛ base de kan hali ɲɛ sheikhu ka i ka sheikhu fɛnkɛ a tɔgɔ tuguni akibu sɔsɔ o fana ye situ sahi fɔ olu ka tile la o tun b'a fɔ ko n'i ya kitabu ninnu kɔnɔ dɔrɔn o kɔrɔ i b'a fɛ ka hadisa salen de fɔ mɔgɔw ye a tun tɔgɔ de ko situ hali misra o b'a fɔ ko situ siha i y'a ye wa bon o kitabu min dilanna o tilew la bi sisan albaniw tile nana arnautuw tile nana olu ko non situ siha kuma tɛ yen o ko sahihani o ye bukhari muslim dɔrɔn de nin tɔ ninnu yɛrɛ tɔgɔ de ko sunanu pour que an b'o kɛ sahiw dɔ ye parce que dayifu min bɛ ninnu kɔnɔ a ka ca ka tɛmɛ bukhari ni muslim ta kɔ donc olu y'a tila sisan o de y'a to an ka karamɔgɔ dɔ fana taara o cɛ in ka kitabu ta k'a bɛ erreur ɲini ka erreur ɲini ka erreur ɲini n yɛrɛ teri de y'a fila bɛɛ ye mais a fana ma ale n'i bɛ nin mɔgɔba façon la gosi i jija a y'a fɔ ka da mun kɛ i fana ka bɔ a kalama a ye kitabu dilan de parce que a ko situ siha a t'a fɛ ka dayifu k'a kɔnɔ o waati la a bɛ fɔ nin ma ko situ siha ale b'a fɛ ka sahi dayifu mais bi an bɛ tile min na bi yɛlɛma donna k'o la naani dɔɔni a tɛ fɔ o ma sahi e bɛna fɔ k'i bɛ ale critique n'o ye don i kan k'a yira k'a fɔ i bɛ jɔ d'a ma ka fɔ a bɛ nin dilan tuma waati min na ani bi tile tɛ kelen ye a b'a dilan tuma min na a bɛ fɔ min ma ko situ siha ale y'a dilan o tile de la mais an bɛ tile min na bi na situ sahi tɛ fɔla ka ca tuguni bukhari ni muslim dɔrɔn tɛ ko sahi naani tɔ ninnu kɔni dayifu caman b'a kɔnɔ donc tilew tɛ kelen ye n'a ma ɲɛ k'i b'a naqdu kɛ i b'a yira k'a fɔ vraiment n ye nin naqdu kɛ nin kɛ mais k'a fɔ n b'a ka dɔgɔya wala ko n b'a ka filiw yira non a tile la nin de tun bɛ yen mais an ka bi tile la o tɛ yen nin de bɛ yen an b'a fɔ a ɲɛna o cogo la ala ka limaniya d'an ma ala ka bɛɛ lajɛlen kan da ala o de y'a to a mankan in wililen ne y'o de f'u ye n ko mankan ko tɛ nin dɔrɔn de don dɔ wɛrɛ t'a la sheikhu ka fili a filila mais a ma fili fana a kumana ka bɛn a ka niveau ma o tɛ wa a ka tile niveau ma mais dina yɛlɛmara ale tun b'a fɔ fɛn ma ko sahihu bi a tɛ fɔ ma bɛɛ ma ko sahihu donc ale ko fɛn dɔ ma ko sahihu mais bi a tɛ fɔ ma sahi mais jo b'a bolo parce que tuma min a bɛ fɔ sahi a y'a ta mais bi n'a tun y'a kɛ bi an yɛrɛ b'a fɔ jo tun t'a la a jo t'a la donc nin tɛ kɛlɛ ko ye a tun bɛna kɛ fitinaba de ka ɲɔgɔn minɛ fo faamaw fɛ u nana yan ne y'a kuma a nɔgɔyara ta ko banna la ka n bɛɛ lajɛlen kan da donc kutubul mu'tabara ibnu abdulbari o b'a la ibn qayyim ka kitabu a ka kitabu bɛɛ a bɛɛ tous n ka ibn qayyim ko n ka nin ka se o bɛɛ b'a la donc o b'a la y'a lɔ an ye alimamiba naani t'a fɔ ka ban ale alimami malik ta ye muwatta ye i y'a ye bon an ma se o ye hadisaw ye an tilal'o la mais muwatta n bɛ se ka dɔɔni fɔ muwatta la
muwata ma faamu de mɔgɔ kunna ko sunanu ninnu u bilala muwata ɲɛ ko parce que o sahalenba ye sunanu ma jate muwata ma jate sunanu fɛ quoi kitabu wɔɔrɔ min fɔra muwata ma jate a fɛ bon ni bon dɔw b'a miiri ko kɔnɔ ko u sahalen bɛ ka tɛmɛ a kan de o kɔrɔtɔ ye dɛ u taara sɔrɔ de hadisatigiw taara sɔrɔ de Abu Dawuda ni Tirmidhi ni Nasa'i ani Ibn Majah u ye diinɛ kuma fanba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc fɛn fɛn muwata kunna fanba bɛɛ bɛ ninnu kɔnɔ ka ban bon n'i y'a ta ka fara o kan a bɛ kɛ takarari ye quoi donc u ye muwata bila ka da nin de kan mais k'a fɔ k'u sahalen bɛ muwata ye ko Abu Dawuda kɛnɛ ka girin a Tirmidhi Nasa'i Ibn ko sahalen bɛ muwata ye ni m'a faamu u ka taa ɲɛɲini dɛ u sahalen t'a ye dɛ nin kuma nafa ka bon kosɛbɛ muwata kɛni ma jate a fɛ a ma jate fɛ pour qu'on y'o fɔ sisan voilà parce que ale ye fɛn fɛn fɔ a fanba bɛ ninnu kɔnɔ n'a fɔra ka fara o kan a bɛ kɛ takarari ye ka répéter quoi bon donc marajiul mu'tabara al-fiqh al-islami b'a la wa adillatuhu ale bɛ taa fɔ tome 10 ani kɔ la i y'a ye wa bon o caman filɛ nin ye sahihu fiqh sunnati olu ka sahihu fiqh sunna nailul awtari filɛ nin ye tuhfatul bari filɛ nin ye fatul bari yɛrɛ filɛ nin ye zadul muslim o surakaw fana ka kitabu ɲɛnama ba de buhari ni muslim hadisa ka taa ka bɛɛ ka walawala an mako b'o la kosɛbɛ o ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ buhari sharha dɔ filɛ ko asharhul muyassar li sahih buhari sabuni de y'a dilan a ye buhari nɔgɔya kosɛbɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'a la a y'a nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a ye sunan nasa'i fana filɛ nin ye ayiwa an ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ ala ka limaniya d'an ma wala dɔ filɛ nin ye kitabu ta ka bɔ yan ka taa n'a ye fɛ a ma ɲa fewu ala parce que ne tun y'u b'o cɛla k'u bila yan ko bahajatu ni ustad bahajatu u bɛɛ cɛ ka na hajjale fila min filɛ kelen pe taa dɔrɔn ayi tuma cɛ ta kelen ta o la nin t'a la dɛ bon nin tɔgɔ ayi nin filɛ bahajatu nadirina sharhu riyadu salihina sharha dɔ de nin ka ɲi kosɛbɛ nin ka ɲi kosɛbɛ ayi ni bon nin bɛ se ka to yen nɔ ni ye Albani ye baara kɛ mais an bɛ se k'o to yen fɔlɔ nin man ɲi de n ka cɛ adubaun ala sahihayni taasira dɔ bɛ yen olu fana ye Bukhari ta n ka cɛ k'u ma sɔn ka essayer ka Bukhari ka fɛn caman naqdu a kɔnɔ yen n ka cɛ ayiwa an t'olu ma nin ye taqribu tahdibu ye wa nin ye karamɔgɔbaw n ye min fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ muhadara kɛ a ka sɔrɔ i bɛ ninnu la hadisa in arijalu karisa de y'a lakali nin fana y'a lakali nin fana y'a lakali fo ka taa se sahabaw ma fo ka taa se alakira ma a kelen o kelen ka sɔrɔ i b'u bɛɛ kalama a bɛɛ tɔgɔ bɛ yan a b'a f'i ye ko karisa n'a kumana ka kumakan bɛ minɛ parce que a hakili ka di bon mɔgɔw y'a lɔn ni lannaya de n'a bɛ kuma lakali a tɛ fɛn fara a kan condition dafalen b'a la o kitabu de ye nin ye n'u taara n'i ye hadisa lakali mɔgɔ kelen b'a la a hakili man di o bɛ défaut b'a la o b'o hadisa bila a y'a ye donc an ka tɛmɛ waati ko dɔn tɛ kitabu ka ca yen fɛ an ka tɛmɛ bon ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la marjiw ko sisan n'a bɛ fɛ ka marjiw mu'tabar la an b'a kɛ fanni ko de kuranɛ ta taara bon hadisa ta taara bon fiqhul islami wa adillatuhu bon fiqhu kitabu dɔ bɛ an t'o fɔ parce que hali n'an y'o fɔ a nafa ka dɔgɔ parce que a tɔm ka ca tɔm 45 al-mawsu'atu al-fiqhiyya tɔm 45 mas'ala o mas'ala n'i y'a ta a b'a tɛntɛn ka se f'a dan na mas'ala kelen a bɛ se ka page 10 kɛ kuma la kan mas'ala kelen pe a bɛ se ka page 20 kɛ mas'ala kelen pe kun na a b'a ɲɛni fo ka s'a dan na bon an b'o to yen parce que bɛɛ se k'o san a bɛ kitabu ba kelen place ta voilà bon a bɛ komi ni mawsu ani fana an b'a sɔrɔ yan marjiw tɛ se ka fɔ ka ban n'aw yɛrɛ haysar ma aw bɛ ɲininkali kɛ bon an ko fana karamɔgɔw diinɛ faamuya cogo ka ca diinɛ faamuya cogo min bɛ yen ko a wasatiya wal i'tidal bi o karamɔgɔw ka kitabu aw b'o bazo kan an bɛ bazo de kan kitabu min don o don i ye kafiri ye i ye musiriku ye fo ka taa jeliw bɔ an tɛ taa olu fɛ kitabu min don o don mɔgɔw la gosili aw bɛ dan aw donna tantôt ma an bɛ taa min fɛ ala ko ta kira ko ta ka preuve dɔrɔn di a banna ka sɔrɔ i ma kuma ɲɛsin mɔgɔ la quoi kitabu dɔ bɛɛ seli bɛ mɔgɔ dɔ de la aw ye kafiri ye aw ye musiriku non non an tɛ taa aw fɛ fewu an t'a fɛ ka se mɔgɔ si ma non non non
anw ta ye preuve de bɛ se ka s'i ma ala kota ni yɛrɛ y'a bila i ma lebu ka ban wa an tɛ i tɔgɔ tɛ fɔ donc kitabu min bɛ basé daliya kan ala kota kira kota ka d'aw ma mais karisa i ye kafiri ye i ye musiriku ye non o ye kɛlɛ de parce que i y'a faamu a b'a ɲɔgɔn f'i ma kɛlɛ nana e fɔlɔ y'a faamu e de ye kɛlɛ wuli o kitabu ka ca bi bi in na ibn qayyim ka kitabu min ni wasatiya ka kuma fɔ k'a nɔgɔya i tɛ maa si jogin i tɛ mɔgɔw kɛ kafiri ye musiriku ye i tɛ diinɛ gɛlɛya ka kuma fɔ k'i convaincre net ni ɲuman in de b'a la k'o f'i ye i bɛ don a la ka da o de kan n'i y'a bila ni danger in b'a la k'o f'i ye i b'a to yen ka da o kan o de bɛ mɔgɔ lagafiya kɛlɛ ko tɛ bɛɛ b'a yɛrɛ ka hɛrɛ de fɛ donc ibn qayyim ka kitabu falen bɛ o de la n'i y'a ka kitabu ye yɔrɔ o yɔrɔ hali ka n'i yɛrɛ kana dayɛlɛ a san ka kitabu ka ca min ka ɲi a ka kitabu bɛɛ la ne bolo a ka ca de mais o filɛ nin ye ko ayiwa a tɔgɔ filɛ nin ye madariju salikin a y'a bɔ ka di yan di tome 3 voilà nin kitabu nin ye kitabu ye dɛ madariju salikin bayna manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in non nin kani a ye silamɛya a taara maqama saba maqamul islam maqamul iman caman bɛ dan yen de ale taara basé nin kitabu kɔnɔ maqamul ihsani de kan a taara sɔrɔ o de ye diinɛ source ye a tɔnɔ don yɔrɔ ye yen de a jama n'a sanu bɛ yen de n'i taara yen de i b'i sen bɔ mankan caman in bɛɛ la n'i ye mɔgɔ ye mankan caman i kana se ka labɛn sira la n'i sera maqamul ihsani la i tɛ mankan kɛ abadan de y'a f'i ye ni ibn qayyim sera yen de a taara fɔ profond na ma fana ka sunna gɛlɛyara a sera yɔrɔ dɔ la a fana siranna a y'i jɔ dɔɔnin an ko a y'i jɔ kɛ an de bɛ tɛmɛ ala ka limaniya d'an ma nin kitabu nin kan ka kɛ karamɔgɔ bɛɛ bolo i b'a kalan dɔrɔn a b'i ka gɛlɛya nɔgɔya i bɛ maga yɔrɔnin kelen e tɛna ale bɔ o e tɛna se ka ale bɔ lɔnni la donc n'ale magayara i bɛ magaya ala ka limaniya d'an ma bon ibn bari ka kitabu bɛ a tɔgɔ al-isti'ab o ka ɲi kosɛbɛ a dɔ wɛrɛ bɛ yen ko tahdibul isti'ab o de bɛ ne bolo o ka ɲi kosɛbɛ tahdibul isti'ab o kɔni kuma girimanw b'o kɔnɔ kosɛbɛ bon an bɛ libni abdilbar bon an ka bi tile karamɔgɔw la qaradawi ne yɛrɛ b'i bolo ne tɛ n bɛ mɔgɔ min bila ɲɛ k'a fɔ n ye nafa sɔrɔ maa min ka kitabu la k'ale bɔ bi a ka dɔgɔ a y'a tɔgɔ ta qaradawi n'i y'a tɔgɔ ye kitabu fɛn fɛn n'a san a ka kuma bɛ jama a bɛ sanu gɛlɛya t'a la kafiriya t'a la ka mɔgɔ le gosi tɛ k'i convaincre net ka fɔ nin de ye tiɲɛ ye n'i y'a kɛ i b'i yɛrɛ danger min b'a la a b'o fana fɛ ale bɛ d'aw ma i yɛrɛ ye kafiri ye i ye musiriku ye i donna ta ale tɛ sen dɔ la kitabu caman de falen bolo an ka jamana kɛlɛ bɛ o de kan bɛɛ tila ka taasira bɛɛ tila ka bɛɛ bɛ ɲɔgɔn lagosi la o man di ala ye bon Muhammad al-Ghazali o ye expliqué ye o fana ka kitabu falen bɛ lɔnni de la huwa rajulun mufakkir c'est-à-dire penseur baw kan k'ale de ka kitabu kalan ale ye grand penseur ba dɔ de n'i y'a ka kuma a kitabu dayɛlɛ i bɛ lɔnni kura belebele baw de sɔrɔ a kɔnɔ a yɛrɛ kunkolo ka bon ni ka kunkolo n b'a ka lɔn de ma voilà Qaradawi sɔnna ale ye net Qaradawi y'a bin kana k'a karamɔgɔ dɔ yɛrɛ ye voilà Muhammad al-Ghazali voilà mun ye Qaradawi mun ɲɔgɔn de b'a lɔn Qaradawi ka kuma i b'a kalan dɔrɔn gɛlɛya t'a la mais n'i k'i bɛ Ghazali ka kitabu kalan gros mots ba tuma i bɛ dictionnaire de dayɛlɛ f'a ka sɔrɔ i fɔrɔlenba de don bon n'o bɔra yen Sha'rawi fana bɛ yen o fana ye mutawasit de Misra ka bɛɛ b'a lɔn bi n'i ko Sha'rawi dɔrɔn bɛɛ b'a lɔn sangaba de b'a la a ye diinɛ walawala k'a nɔgɔya gɛlɛya min b'a la diinɛ ye nɔgɔya diinɛ de sa n'i y'a kɛ gɛlɛya dɔrɔn tɛ ala yɛrɛ ko Muhamadu ma fabima rahmatin min allahi linta lahum i y'a fɔ k'a nɔgɔya diinɛ bɛ fɔ k'a nɔgɔya de ko n'i y'a se k'a nɔgɔya fana i b'a sɔrɔ o ye ala ka hinɛ de ni ala ka hinɛ de kama Muhamadu kɛra mɔgɔ nɔgɔ ye bon minnu bɛ kan ka gɛlɛya i b'a sɔrɔ ala y'u labila de parce que n'ala kɛ nin b'i fɛ dɔrɔn a b'i kɛ den min bɛ mɔgɔw nɛgɛn de i tɛ mɔgɔw non i t'o kɛ mais hali jɛgɛ n'i b'a fɛ k'a minɛ i b'a nɛgɛn de fɛn min ka d'a ye i b'o kɛ dolen na a bɛ n'o de nɔfɛ k'a bɛ de dun i y'a nɛgɛ i bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ mais ka mɔgɔw kɛ kafiri ye jahannama khalidina fiha a karamɔgɔw aw donna tan aw bɔra tan a ye tiɲɛ fɔ u tɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ o kɔrɔ e de bɛ tiɲɛ fɔ la tu vois ça karamɔgɔ a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a ye tiɲɛ fɔ o kɔrɔ e de bɛ tiɲɛ fɔ la non i ye karamɔgɔ bɛɛ dɔgɔya non nin si kun tɛ Allah karamɔgɔ bɛ Misra bi na bon a n'an fɔra ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la tuma dɔ la yɔrɔ dɔw la mais lɔnnikɛlaba don a bɛ wele ko Ali Juma
mais mamina ikhwal muslimin ka mankani kera bon allez ay kuma do fa kera famo sagoy o yorni ken madiya wonye mais mo tedna ko filite kila abse ka ale bola fana ate filika parce que fana de leo de babulo ni masa chew ye yoromina ni ta fe fitna ka chaya tubulu jone ki sembala aka prevu babulo voilà mais qarada min ko non qarada ko jamana bere karsa sigi ale de nyimoye mun na bosala o te nyimoye donc ñogon soso kera quoi donc an se ka jele ki ko sebe mais ne bulu kata famo fanfeni autant kum na ko sebe ko ba ngala kali mani adam bon ni dowi ala kan bela jele bon an ka bi fana to be o be maka jamana ka fatura ma me ko ibn al-uthaymin sunna mo salafi ñena ma ba tiare la parce que salafu ka cha munum ba gele ya ka mo kafiriya aka ko damna la tumbe gele yalike mais laban nama ni loni tara fo meka mais laban aka fatu wal laban be noya nanala harika ka foko photo ya haramu ya beta alabana ka singa dlan ako non ko photo ko fonyo nya kerala ako photo ko fonyo nya kerala ko minya haramu ya ka kalata ka harama den dafa len daf wala ka nima fen dafa len dessin ko de haramu ye aya famwa ko meni camera do kema dessin ko ala yere ka fen dale ya jadron de ta e makalata ka dessin donc etate ko fonyo ko yabala donc ko haramute do ko haramute donc anoyara ale labana kan ni noya ni ko fas ala masala façon chaman nati ka fonyo ko nya fala kan noya nati kele bana ala kalimani adama ibn al-uthaymin aka kitabu kacha ala ka nyogon cha ya maka jamana en kai wati sira wati fana sira ka ba amba kuntani so Allah ba so akhir الكتب التي ينبغي التجنب عنها يعني دو فولا كما كنو anga kitabu munun tuyi kana karan abada kana mo asafulai kana mo karala kana wajuli kala abada o folo jumanye kitabu munun lamba yire ya famure danger bala anta lamba lo obi ambalo mani famo de benyon fait obi occident kelme ka karamo munu sara o fana amot le bi le danger lim pardon karamo chaman sanundo dogola karo mana saro be rapport ke gabla kata duma islamia be posho mina ka duma islamo ye anga karamo baw chama rapport de be sebe dogola wati be ka bla kata di islamia juguma ni changement de be ni de be karamo kura do be aba fa ka awa tinya fo mo ye ka kata ayba namo chesra be na ti bebe kelela de na be tlem na bi na donc o dia to ko folo karamo anka dawlu tama nama yakibe bitata ibas mautama nonu ta nyon te be so ka baraka naye voilà bita kani an chama fo sasa karamo nyuma de donc mais karamo bandi chamambe an karamo do soro wolu te folo nenni ko kitabu munu falembe nenni la ani la gusili aya be haramu ya i kafiri i mushriku i jahannama de ni donate bo abara karamo au donata ay nyafo sa o to ko re be nyafo he karamo ay nyafo mo ye o ko be bal ko fo e de kelin nyafo lay ni façon ni ay mababela non dans ala kota qur'an kota hadika qul hatu burhanakum qaradawi utako chodela loni kala ba utako chodela kala yere ka jamana ka nyambi anga karamo mu timina nyita utara ndefe ni se do kele chamaina anga kay almambo be umar gijlon be ne tracé ko karamo bawbe ni mbasi ka chaman to fo santa a shika nyama ko makekele ka prevu di dro ka dawma ye kafir ye mushrik yo to ndro a kafir fembe mo ko kafir fo don ala kalimani adam a dobe no qaradawi min fleka tanawi ni ko bibi na nyen na fasoro mamin ka livre la bibi na de ko ka bo anka ma fati nden ka do ko ma ko yusuful qaradawi الكلب العاوي يوسف القرضاوي نير ديا كتا وكرا بموليا الكلب العاوي لوني كلا بيكو الكلب العاوي كو ولو العاوي مبافو يوسف القرضاوي كو يوسف القرضاوي ni ñogon baji kitabu bi joli bina be atobe dina fam bebe e mo ñire lonente a be mo jasilende ye mo be mo ba nenna aya korose iba so halalo aka dogo mo do talo mo jasilende be mo ba do ya watibe yusuf al-qaradawi e me ni mo ba na gosul islamia karlide ka karido boni na ñogon na chamon de bi kitabu bi afale be nenila do be afale nenila mais afale be kuma mina kalidate
voilà ina fa an kan ma sansan ko daqaiqul akhbar ko yusu ko malako sawti ya la nere madala ne madala do be ko munajatul kubra ko zaburu nyate zabur be bible kono bible fle chrétien bolode zabura dauda bode kono abseka ke do farla ka wala do bora ndo fo ma kan bode kono mais me karamo boloni an karamo salamo boloni sugula ko se munajatul kubra ko zabur o te zaburi ko ni be ibe to mane ko kande ibe le laban kana sane kono kuma bo akene kuma ken kay tiyala iba kuma fo me kara fo zabur do abana nga joni ibe tamane du ko be kuma ni fe ibe kan ka green mobulu la ibe green moto ka vi na fe dantila enyina na ka fo don le ibe na jigine kono ya kana suma ne kono ya bay kuma julu bawdi ken ba kono ibe dawma me kara fo zaburu hadi ala kira kola ibe se ka kuma fo me kara fo ala kira ya fo danger be yendi ika kuma ifo aben bo waju me ala kira de ya fo danger nana ala kira ko man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar mo kalonte kadane ala kira la isigina ibedu jahannama ni kuma jude ne re jahannama o da karamgo chama bedu jahannama parce que mo chama fo kala kira ko ta ko sara ma fo parce que afora ko ala kira ya fo e ya kitabu kono jaga sanadu may sanadu tinyalembe hadisa inte sahwiye ete seko bonyo kona e girna fora dron ko ala kira ya fo ko ala kira ya fo tora la ibita nyindi bita sanadu fle hadisa tugo ye munde fo uka sahalen bewa uka sahalen tewa ibo bere nyi ka soroka kuma me ka gini dron nya kitabu kono qala rasulullah e fara bita fo jamala qala rasulullah itora la ala kalimani ya dam e zaburu mi fo nera ke ko folo kay nen ni son jara ka gringa kitabu jema basho akanke ay kitabu kay foka damatimi ibaka akuma fokwa harama deni be mu girina e be girina ne du ko le kanya e be mobili bura vu fo de be motoke vu kama pakala de ko le bi mako ende sane e be na lama kasuma ne kono ya tole ni kuma kanyi nyo kuma bawdi ba kono ko maju kuma ju e miye i ko zabur do ye kanute a fodron ni waju ni mo waju abana ala kalimani adama donc duratu nasena fa be kramo bulu ka chaya kuma chalen chaman ba kono a chaman sahalembe me fen chamba kono a sahalente bo qisas al-anbiya fa kacha am ga jamana kambe mo bulu kacha ya li salabi tay ndi bo mo bulu o kalumbo kono kacha fuka de matimi u ki ko sala be mo bulu fambe li salabi apete ko nantu yasibe ya papier to no u kacha yaiwa bo hadi tafsiru la sanno ala kalimani ya dama nanye tafsiru fula bo kono nye doko la ka ba ngati mo la sanno bambe juma nga sansa na mbeta juma ta juma la sanno nahina andasir lo ken kuma may ma fana be kuma bawdi daqaiqul akhbari yere fana be tende ko daqaiq akhbari wala ko kibara mun kam mise bo fencha amba ko hala ko molu kitabu do be no halita to ko de akaramo ba ko sa kitabu ina de wajibu na se ba fo fambe ko aywa abubakar yere ko ni maulid ke ko ni baraje imbala ko umar ko ni maulid ke ni baraje ni imbala usman yere ko kitabu to be abun buliya mon kubra an-ni'matul kubra kana aw kana wayu kana abada ni ngon kalonté me karamo baw jere ba fo mo ba metu ko fumbe kule ko tindano non bibi kuma gele yara waju kela be kan kasiran kuma e poison de ni talon fama yere manka son loni kala manka so association islamique si manka so kuma ka di bema be kan ka murti de sang ka burti net waju ka hina islamiyya la dina todo ime kuma dina todo mo gombe kuma lako ko na shinye kele bebu mo alon atete mo duru mo woroka a condition d'afri mo boso ka fo bebe na kuma yuka dina crossa o teke mais islamiyya de kera bajam blay ibise ka tile ko ibise ka mo bido sura bebe waju ke mjonye ninye ado e be joti yere de do bana jilo ki ba jemando do ka korsi ba ki nyake blemanye ka fo ala ko ta teme dre ba man ka ba men go samiri wala nga jina o bien ka turabu o bien ka ni ya la ilaha illallah islamia ka sira ka tire ka koma donc aseraro misa be ka wudi ki jo ni be fe ka juguma ngelema mbayle man simi wode nda en ken yo ke sisa ni kun ko bala men jono ye me fanga be mun association islamique aw be se ka wudi ki lamra islamia dine an be wudi ka a défense a tela bla machi tuguni mo wajuli ke ni fila téléphone be shiba e fila aka fa e boy donc karamo be sira mana siranye wara tlo dine la min be balo san ustadi حكى في الأدب حق الله وحق العلماء مغبوك حكيني على كحكي مغبوك حكي ولت سدبا ما أبدا مغبوك حكي تسدبا ما
mɔgɔ ba fanba bɛɛ an caman bɛ ka girin ka taa diinɛ tɔgɔ ta mɔgɔ man ye bɛɛ bɛ girin k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ i ma recherche kɛ kosɛbɛ i ma kɔgɔ n'a fɔra i ka taa lɔnni kɛrɛ kan dɔrɔn i bɛ lebu donc e ka lebu kama débat tɛ kɛ bon sisan sa ala dun ka hakɛ de k'a ka kɛ a ye taa n ka kitabu dayɛlɛ ni fɛn fɛn kumana n ka diinɛ la a ye kitabu dayɛlɛ kɛnɛ kan u ka sigi a k'a yira o ye ala ka hakɛ ye sisan ala ka hakɛ an ka mɔgɔ t'o la karamɔgɔ kana lebu o de bi an ka karamɔgɔ tɛ taa kɛnɛ kan nin de tiɲɛ ye de ala ka hakɛ ye karamɔgɔ ka hakɛ sisan ala ta de bilalen bɛ ala dun diminen don a ye fɛn caman yɛrɛ mɔgɔ la sa dɛ koronaw nana fɛnw nana sidaw nana fɛnw dalen bɛ dɔw yɛrɛ ko dɔ wɛrɛ fana bɛ ka na bɛ sira la ka na ayiwa ala ka kɛ hɛrɛ ye donc kutubu min kan ka bila o ka ca hakili a suruma ye nin ye kuma jugu b'a kɔnɔ o kan ka bila kuma jugu t'a kɔnɔ mais kuma min b'a kɔnɔ tiɲɛw tɛ ou bien kitabu filɛ nin ye hadisa kitabu de don mais n'a ye hadisa fɔ a t'a takhrij kɛ a t'a fɔ ni Bukhari de y'a lakali a t'a fɔ Muslim y'a lakali a de b'a hadisa fɔ ka tɛmɛ ten ou bien a b'a fɔ Bukhari kitabu ko tan Abu Dawuda ko tan Maliki Imam Malik ka kitabu Muwatta ko tan mais a tɛ hukumu fɔ hukumu ye jumɛn ye hadisa in sahalen don wa wala a sahalen tɛ o t'o fara kan aw bɛ kitabu fɛn fɛn san sugu la hadisa kitabu la aw bɛ nin de kɔlɔsi n'u y'a sɛbɛn a la a sahalen bɛ wala a sahalen tɛ o san mais hadisa filɛ u t'a juger a to yen taa ni yɛrɛ ye bɛɛ kɛ hakili to nin kɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ kitabu san ka na girin ka taa k'a cɛ ka ɲi non non a filɛ n'a ko ala kɛra ko ta hadisa jugara k'a fɔ hadisun rawahu Abu Dawuda aw Tirmidhi wa qala hadithun sahihun wala ko hadisa in sahalen don o de y'a to ko kɔrɔ a ta wala dɔ bɛ tuma dɔ i bɛ fara hadisa kan hadisa yɛrɛ ka tuma dɔ la mais n'o ma sɛbɛn a la hali kitabu mana cɛɲa a to yen parce que hadisa in sahalen bɛ wa a sahalen tɛ e t'a lɔn n'i ɲɛ kelen tigɛ k'a di ala kira la k'i bɛ taa tasuma kɔnɔ man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar bon nin kitabu façon de bɛ karamɔgɔ caman don tasuma kɔnɔ lahara ala k'an bɛɛ kisi nin de ye kuma ye a kitabu ka ca an bɛ se ka surunya ten aw bɛ se ka ɲininkali kɛ ni kitabu b'aw kunna aw bɛ se ka ɲininkali la sisan a ye dɔ fɔ ni kitabu dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔ bolo su ni tile n'a sɔrɔ a sahalen tɛ a y'a fɔ ye sisan an b'a juger an se ka kelen se k'a bɛɛ fɔ yala Muhammad ka kuranɛ aya yɛlɛma duwawu la ka kɛ jama ye ka sɔrɔ i n'a fɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina bon k'olu dɔ yɛlɛma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimina yala a bɛ bɛn wa k'ala seku bɛ a la kuma caman b'o kɔnɔ nka ɲininkali dɔ ye n bolo o b'i gu karamɔgɔkɛ ka ɲininkali la an b'a la tanu de peut-être nin ne n'ale ye ɲɛngo ye ko fɔlɔ ye ne t'ale dɔn a man kan dɔn ayiwa ustaz naam shukran a ka ɲininkali la ne bɛ min fara kan o bɛɛ ye ɲininkali kelen ne bɛ to k'a mɛn sisan dɔw b'a ko subhana rabbika rabbil izza donc b'a fɛ subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun yalo n'ale ka ɲininkali in ka surun ɲɔgɔn na ka kuranɛ kuma yɛlɛma subhana rabbina wala o b'a la na fadal shukran question min posé kɛcogo fila de b'a la lɔnnikɛlabaw bɛ kasidaw dilan ka kuma dɔw dilan ka fɛn dɔ tɔgɔ da ko tadmin olu y'a kɛcogo dɔ olu kɛcogo dɔ bɛ a bɛ daga olu de fɛ yen e mɔgɔ min ye lɔnnikɛlaba ye f'i bɛ se ka poésie dilan b'o de ma e min b'i nɔ la yan ka se ka lɔnni tɔgɔba da la i tɛ hali poésie ba i ka si bɛ kɔnɔ hali bolonɔ tɛ yen an t'o ma he a y'a to an ka tiɲɛ fɔ han ka lɔnni tɔgɔba sɔrɔ a tigi se ka sɛbɛnni a bɛ min fɔ a se ka sɛbɛn i b'i si k'a kɔnɔ i t'a bolonɔ ye a tɛ sɛbɛnni kɛ mɔgɔ ɲɛna n'a ye sɛbɛnni kɛ dɔrɔn i jigi bɛ tigɛ tu vois donc olu yɔrɔ la nɔgɔya kɛra yen de mais wajuli gansanw kɔnɔ wala duwawu kɛnɛ ninnu kan han ka damiru yɛlɛma han ni kuranɛ don a ka jugu a bɛɛ ye mun na a ka jugu a bɛɛ ye parce que kuranɛ bɛ wele ko tawqifi tawqifi kɔrɔ ye jumɛn ye tawqifi kɔrɔ ye jumɛn ye i bɛ a nani ma cogo min i bɛ jɔ a kan ten net i t'i ta fara kan i t'i ta fara kan a bɛ ɲa yɔrɔ min na n'a bɔra kuranɛya la ka kɛ duwawu ye wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal mushrikina inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa na ɲɔgɔnnaw sali kɔnɔ assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin na ɲɔgɔnnaw mais kuranɛ o bɛ to a cogo la de i b'a to a cogo la i t'a fɔ kanw ka ca k'i bɛ damiri kɛ caman ye non 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 o kɔrɔ ye
i ala ka kuba yelema ya yelema amma foti ala ko ya fo chugo minta a foti abana wodi tawqifiya foti ni kelendo i chaman don e ka makotola a fora chugo mi a fo chugo la donc subhana rabbi ha o bisa ka ke chugo di ibsa ka dawo mawte qur'ane mais subhana rabbi rabbil izzati am non ye qur'ane yelma ye fem ya ba chugo la qur'ane te ba chugo la to chugo la tawqifi koro di hakila jira he tawqifi nya jigi chugo mi atuti ala munna tuga halsa qur'ane aya dobe hala lettre haken secret de bakon a pi qur'ane aya be al harfu kele wokele ye lumière de wada to alaka da ya yira ko harfu kele kele baraji bala ya yelama yelama baraji bola parce que qur'ane alaka ko alif lam mim konta fo ko onde ko baraji bodla ko non ko alif lam mim de tere alif lam mim harfu sabaywa a harfu kele baraji tan ni qur'ane de do na fara ka harama dembe fariya fuka ta qur'ane ta ko yilama ka damiru yilama ka ba chugo la harama te daga to chugo la ala ya jigi chugo minna iba toti no te ni beta wolo de hal abi fona chugo ka qur'ane tradi ay wasali ko na ananyo na beta wolo la sa donc amena yilama do ko chamanna iba to fem to ko qur'ane ala ko qur'ane kono faqra'u ma tayassara min al-qur'an ay sani ko na abi fem kra ka to qur'ane ni ya tradi ate foma qur'ane ay duna kram go benyini ka ni no yetinya de kanta fo ni ya fo dobi la gosituni am se ka dete ngwa tinya flemme date gosala et puis confusion de be mankanti fabe ay ni fota fo ni be confusion ka tawna ala ti ay loni to kram o bolo sa ay loni to kram o bolo ko anka kuma to toujours be ka kuma ay dale be ni kram ko ka be kuma o bolo gosi ay kram o to yiki sembo o la ka to loni kala o bolo ni ndi abe tawlo tarjama de la قرآن كرج ما يأتو عرب كنا إنا أنزلناه قرآنا يا آيات تا أنا كنيو دكرا قرآن كنا آيات تاني كلا بفو قرآن عرب كندي ناجي عرب كندي لا ناجي عرب بلسان عربي مبين آيات تا أنا كنيو دكرا من على كون ناجي عرب كنا توتي على قرآن ديني أتو أشوغلا سكر دي بالا ni ya yelema zoro do ba lettre chaya la wala do be boala ala yaki la jera amale tunga wala donc ko kitabu munumbe ko kan korosala sheikhu ko kala sheikhu ni yere dan ka ko akili jigina soro nyel me fami ko akili mo yoroye kala sheikhu ka juga be ma furadi ke ko ka fo qala allah qala rasulullah ala ko akirako نيو فوت نمني بي قال الشيخ ويسرق قال الشيخ فو اي قال الشيخ بمنات مجمع كونديشن بدري بالا يكون لفنا ويجمع الشيخ يفهم فو اني على تاني على كره تاي نيغونتا ولا ما نيغونتا نوي نيغون بلا درون كان الشيخ فلا كام بايا فلي اكاكما فليدي افلي ني با فكا دول جانا على ني فويتي سما على كاكما نلا كرا كما دان فنتي كي كابون كي بسمو مو تيسا نيا وديتو الشيخ احمد التجاني اكو اكا كتابو كونو اكو اذا سمعت عني شيئا فزنوه بميزان الشرعي نا يا كوني فندو فو ايا سما الشريعه شريعه جماني على كوتا كرا كوتا نو كانيونتا فاني على تانا حمرا التجاني يني دفو وليو كجامي وليو جامي ومني فو ni waliyu mana ni fodron akan ka loi quoi parce que foite sunna bo foite ala ka qur'an ala ka qur'an bo fa zinuhu naw ya me ko fen fora ko ne yafo nu ko ne ahmad tijani kotan ako janaw ka dala aya suman sharia ma sharia koro al amru koro ala ko min ka kira ko min ka ke qur'an daile hadisa daile nano nyogonta ay soga ay dala ka fo nyafo nu ye nyogon bla fatrukuhu aw fad'uhu aya bla ni ma bla itako chama be ba ko ta ko de parce que ay fena ko femi blebabla nani shirama nyogonta kana ko sheikhu yafo kana fo akama fo kikabla e do ko sheikhu yafo alors soro mu fe parce que Québec karwa ba do be no tariqa yere nyimo ba do wodi ko sheikhu yafo be dale mbola alere dungo ko ka no kote ko ngano fle ko ka suma sharia dima amo sheikhu tafi ama fo ni karasa yafo nyafo ay song non ninde nga karani fo no mi fo ko nyafo amo fo akokuma be na ya suma sharia ma nous y nyogonta mais son ko nyafo na nyogon bla fadauhu ayatui akona fo nyafo ayatui net la ka fo no ka ya fal sadu ya ka sirabla bon kuma yeti yawda fo ka gele voilà o khala sheikhu afam yarawa ma fo haramu donde condition de bala
قال الشيخ يا فجو ما كاكيتي اني شركه نيونتا اما سركه الشيخ يمو ان سون ناما باسكو اني على تا نيونتا منو نيون بلا شيخ يا تالا بلا بيو صلى الله على محمد الحمد لله بدوتو Daud Umar Traoré ni Cheikhou ka kala ni nya kanu nya tiri amba fu ka dayla nye tumambe kana ni mbaro ngani baro yoro here mawdi la ka kenya di Cheikhou ma kana la mama balaja an islam balaja Cheikhou ka kuma hono muna muwata ma classé kutubul hadithu fe ay illa do fo ala kutubu sita fe voilà kutubu sita fe na bo hadithati do faraka lo ko muwata bi na fo fiqhu kitabu de parce que imam maliki madda hadisa droma ay kusro madne chugo mayo chima idraju muwata ko donc madda hadisa gere ma de chara ko no oni adla chugo re ko bi fara sheku ka sabu min fara ambo fara o ka na kuma flana sebi tafsiru kitabu fo ani hadisa kitabu mere kumi fe tasawufu babu kuno uluka tafsiru jumembe am suko la yanni o famya ka tel amul ga do be surahata ni maddo tasawufu kuno ando famya mais mo mi fe ka wa kuma famya ikan ka basé tafsiru jumenga min kutubil qawm Nigali nga point sabana Cheikhou ka kuma sira kitabu doma Zadul Muslim ma tafaka alayhi al-Bukhari wa Muslim kitabu kan kusube ni ya tawba sharhu do yi juzu duri shirkati do ka sharhu do ale wele wala fathul mun'im très bien kitabu kan ande se ka foka sadana vraiment mo ko ma ngani jamana ngono ya vraiment kan ka kitabu ni anga kramo mo ni barabake o sharhu duringa we Sheikh Agim Soso ala ga hina ala ay kitabu do dla ko al ibda'u bima fi fath al mun'im min masail al ibda' ajzu duru be vraiment alay asanu kurkutu do fara nyonga kusbe o kan ka laje fananga amadu negala folo nga kuma laban Cheikhou dasra yoro doma no ye wajlu ko bi organiser chugodi aw ko jamiya kan ko jantu ala vraiment ande ko me kusube ande ko me ko muna parce que jamiya katcha nga jamiya mimi kan yoro nga hamna ko ye do ba se ka yi meni takala parce que ka chatu siki al mo gomnu mi kuma anga telela o ertemna juma choufe ani alamsa choufe vraiment do bi kuma eremi islam e bi malya ka ko kafiru de sigi mekan la me ko yanga dine kuma eremi doni ngala e bi malya la kusube bon vraiment ko islam tomba be nango ko conseil aywa aka tana Cheikhou na mo bi nyondo nous c'est ka docteur ke urenga télé privé nous ne font ye dorenga vraiment mimina fo chaîne bayre vraiment ko kuma do 16 mom nu mbanga dine la goshi hakli mo bulo o ka danzigi o fengola ko o ku yene ka kumay vraiment ambi bela jelen fo jeune minu mbini ko organiser ala ka farfuni danuma ala ka Cheikhou rek kenya ya rabbi ala ka abraji ala dima yalla tuna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba ko Sofia tafsiru la Sofia tafsiru kacha dama bambolo ya fen abeta wulon lala abe surunya wala membe kilin tawchela al bahrul madid libni ajiba al bahrul madid abeta tomnani wala dura abe surunya wala libni ajiba عليه الصوفيا وراو دودي دنيا كان نيفو لا دنيا عالم كان نيفو لا جمانا دو نيفو تيدي انكا كرمو بيونا على البحر المديد وصوفي كتابوكا جامني ni ndlambra mutamakindi mekana angana nyina dron tafsir tugu mason kata sufi tafsiru fe kachaya munna parce que lubi tabatun fe ko jugu
bon sharia u bɛ taa fan wɛrɛw fɛ bon tafsiri fanba bɛ taa sharia de fɛ zahiru de fɛ bon ninnu b'a fɔ k'u bɛ taa batin fɛ u tɛ ɲɔgɔn faamu an k'o fɔ k'Ala karamisa nɔ mais aw kelen kelen b'a fɛ ka taa jukɔrɔla la n'a fɔra fana a ka fisa bon i ka question filanan tɔ bon wajuli ko yɛrɛ komi ministère b'an bolo min bɛ diinɛ ko yɛrɛ kunna bi bon association islamique a bɛ n bɛ wele ko wataniyaw fana ka ca association islamique ka ca mais min ye wataniyaw ye fangaba bɛ minnu na olu de lahara la olu de fɔlɔ bɛ ɲininka nin ko la wajuli kɛ bajanbilaya ye ka na ni Ala ka kumakan min ka bon sankolo dugukolo ye ka n'o kɛ tulonkɛfɛn ye bɛɛ bɛ kumakan aw ma limité diinɛ wɛrɛ tɔw bɛ yen u y'a ta limité min bɛna kuma tɛ mɔgɔ 5 kan o lɔnnen don u ma dayɛlɛ bɛɛ ye bon aw minnu bɛ ne Ala yɛrɛ ka kuranɛ yɛrɛ ba aw minnu yɛrɛ bolo aw ye baara jumɛn de kɛ tulonkɛ kana kɛ n ka diinɛ la wajuli de diinɛ kuma bɛɛ min ka bon a bɛɛ ye o de ye kuma ye a nebu bɛ cira kuma de kama kana fɛn lase mɔgɔw ma o da man kan ka da yɛlɛ bɛɛ ye il faut k'a tigi ka kɛ mɔgɔ min a nebu ka sira a b'o de ka lɔnni ani Ala ɲɛ siranya et puis ani ka baara kɛ ne ka lɔnni ye mais ka da yɛlɛ bɛɛ ye min t'o ye bɛɛ bɛ na ka wajuli kɛ min mana na ka wari di dɔrɔn c'est tout da bɛ yɛlɛ o ye n'a diyara i bɛ se ka ne yɛrɛ y'a mɛn i kɔrɔ lɔgɔkun tɛmɛnen na n t'a lɔn karamɔgɔba dɔ ko walayi ko Alahu Taala ka kumakan k'a bɛna Ala yɛrɛ ka kumakan de fɔ sisan fo n ye n tulo ma jɔ a ye min fɔ walayi kɔrɔna aya tɛ n taara sɔrɔ fana hadisa tɛ bilahi karamɔgɔ belebele ko n bɛna Ala yɛrɛ ka kumakan de fɔ ye kuranɛ kɔnɔ Ala ko ta walahi a tɛ kuranɛ kɔnɔ walahi hadisa fana tɛ subhanallah n'a fɔra nin wajulu façon bɛ kɛ su ni tile Ala bɛ kan ka danfɛnw filɛ association bɛ yen anw filɛ an b'an se kɛ nin kɛ la an ye se tɛ anw ye mɔgɔ kelen se tɛ mɔgɔ kelen ye koyi mais i bɛ kuma kɛ nin a taghyiru Ala kɛra y'o fɔ aw bɛ juguman yɛlɛma de ni se b'i ye i b'a karababali Ala ou bien i b'a yɛlɛma ni da ye aw se b'anw ye wali i b'a ŋana ni i dusukun ye Ala kɛra o de fɔ an kɔni se b'anw ye an bɛ kuma la bi danger b'a la fana an b'an kun don a kɔrɔ tiɲɛ fɔli kɔni hali n'a gɛlɛyara mais ni karamɔgɔ bɛɛ tun kumana tan sa mankan bɛ ban karamɔgɔ bɛɛ tun bɛ ni ɲɔgɔn kɛ sisan silamɛ a b'a yɛrɛ sɔrɔ sa mɔgɔ ma kara bɛɛ bɛ siran kuma ye sisan donc ne hakili la nin de don n'an k'an b'u tɔgɔ ta o ka ca o conseil komi o y'a bɛɛ belebeleba ye limama bɛ yen nin nɔ amipi bɛ yen nɔ amipi yɛrɛ tɔn fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye bon musow ka tɔn bɛ yen nɔ jeunes ka tɔn bɛ yen nɔ tɔn tɛ k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ ko wa u ka ca wataniyaw de olu ye olu de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma se ka wajuli kan ka kɔlɔsi cogo di ni mɔgɔ bɛ kuma a ye taa i ka taa haut conseil la wali ka taa nin bureau in na o ka question dama poser ko n'i sera k'a jaabi ka gagner o bɛ diplôme d'i ma wajuli kɛ n'o y'a ɲɔgɔnna kɛra sisan bɛɛ bɛ lafiya voilà n'o tɛ hali ni radio sow yɛrɛ la kanakɛlaw bɛ yen nɔ n'i bɛ wajuli kɛ o bɛ don n'i ka question dama poser kun ka filɛ f'i ka sɔrɔ kanakɛla de fɔlɔ non n'i filila bɔ e man kan i filila nin yɔrɔ la donc an bɛ yafa i ma n'o tun bɛ daminɛ sisan sa bɛ kɛ mais association islamique de bɛ se ka parce que fanga bɛ jama de la voilà fanga tɛ mɔgɔ kelen dɛ fanga bɛ jama de la o ye jaabi suruman ye a banna donc an bɛ kuma de cɛ ni min ye Ala ka silamɛya hinɛ silamɛya la silamɛya tɔɲɔna silamɛya sɛgɛnna terrorisme mana fɔ dɔrɔn ndesanɛ wali silamɛw hakili ka taa terrorisme kafiri ninnu kɔ minnu ye jamanaw coloniser guerre mondiale ba minnu ka terrorisme numéro 1 ye olu de ye silamɛw yɛrɛ hakili bɛ taa ɲinɛ silamɛɲɔgɔn de la n'i ye musiba dan ɲɛ k'i fili yɛrɛ ma f'i ni kojugu fɔra i hakili tɛ taa kojugu kɛla kɛ dɛ hakili bɛ taa e yɛrɛ de kɔnɔ k'i bila i yɛrɛ la tiɲɛ don jamakuru tiɲɛlikɛla b'a la mɔgɔ bɛ silamɛw la minnu bɛ taa yɛrɛ fɛnw dulon yɛrɛ la ka t'i yɛrɛ bila misitu kɔnɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o fana ye terroriste de mais o ye mɔgɔ joli faga guerre mondiale mɔgɔ joli fagar'o la a fɔlɔ a filanan jɔn de wulila ka b'u ka jamana kan ka na bi wali jamana kan k'a karaba mara jɔnw y'o kɛ est ce que o bɛ terroriste la wala t'a la munna bɛɛ b'i di nin yɔrɔ in ma bɛɛ dun ɲɛ b'a la i k'i di a ma a tɛ fɔ la non nin ye kojugu de ye munna minnu bɛ nin kojugu in kɛla terroriste lamɛnw la ka jeliw bɔ don o don munna aw t'u wele k'u juger question bɛ yan dɛ gundo bɛ poyi sisan k'u wele k'u juger et n'o kɛra don o don terroriste numéro 1 de bɛ o don da b'o fana kun voilà hali jamana fila mana bila ɲɔgɔn na u tɛ taa mahakamatu dawuliya tɛ wa jamana fila bilala ɲɔgɔn na jamanaw bɛ sigiyɔrɔw bɛ yen lɔnnikɛlaw sigiyɔrɔ bɛ yen min b'u wele k'u juger n'i ye jamakuru dɔ de ye u bɛ kan ka tiɲɛni kɛ don o don
muna donshi amma me akof ku wele ayna ka to an ka tu zizi aw be min kala an ba wele kata aka jugement ka ke pour ka obisra nonye ayo kun fe mo yo gundo do be no kera dongo do terrorisme e jonya be lodo amalo folo ala kalimani adama dambe dawdi اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنات ونجعلنا من النار واغفر لنا شغلنا كله اللهم انا ضعفاء فقبنا وإنا زلاع فعزنا وإنا فقراء فارزقنا اللهم انصر الدين وانصر من نصر الدين واغزل من خاذل المسلمين وجعلنا من أنصار دينك المخلصين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.